Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to thank you all for being here. Allow me to introduce myself. I am Dita Rama and my partner is Andy Legita Pratama. Today, we from Group 12 will be presenting about reading text 2, which cover two important points is a stated detail question and unstated detail question. And first is a stated detail question. Next. Stated detail question. Stated detail question explains specific information contained in the reading, not asking in general or as a whole. The answer to a question is generally contained in the reading and appears repeatedly with different word or expression. Jadi untuk di stated detail question menjelaskan mengenai informasi tertentu secara spesifik yang terdapat di dalam bacaan. Details mean that we have to find the information in the reading. The fact can use what, who, where, when, why, and how as explained by the author in the section. Yang detail berarti bahwa kita harus menemukan info-info yang ada di dalam bacaan dan biasa menggunakan kata apa, bagaimana, di mana, kenapa, kapan. Okay, next. The next some examples of question about statistical question. Example, the question about statistical question is according to passage why, according to author what. It's stated in the passage that the passage indicated what that the passage stated that which of the following is true. Jadi ini beberapa contoh pertanyaan mengenai stated question. Next. Here's some tips. If you find a model question like the one above, then the answer is definitely in the reading and there is no need to draw conclusion or forever. Answering the question above is not easy, so you have to use more strategy and precision. Yang dimana jika menemukan pertanyaan seperti di atas tadi, maka jawabannya sudah ada pada bacaan tersebut dan harus teliti mengulangi lagi untuk mencari jawaban tersebut. Next. Question types. Di sini ada beberapa tipe pertanyaan. Yang pertama, direct fact question. This question asks for specific and direct answer based on information written in the text. Jadi yang pertama ini tuh pertanyaan ini tuh meminta jawaban yang spesifik dan langsung berdasarkan informasi yang tertulis dalam teks. Lalu ada yang kedua, time and place question. This question asks for information related to the time or place mentioned in the text. Jadi untuk yang kedua ini adalah pertanyaan menanyakan informasi terkait dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam teks tersebut. Lalu yang ketiga adalah character-based
a question that's focused on the traits, action, and or role of character in the text. Pertanyaan yang ketiga ini mengenai yang berfokus pada sifat, tindakan, atau peran sebuah karakter yang terdapat di dalam teks tersebut. Lalu ada yang ketiga, maksud saya yang keempat, main idea or key point question. Ask for answer about the main idea or key point of discussion in the particular section of the text. Yang keempat ini untuk meminta jawaban tentang ide utama atau pokok pembahasan dalam bagian tertentu pada teks. Lalu yang kelima, specific detail question. This question demand a very specific answer from the information in the text. Untuk yang kelima ini tuh, pertanyaan ini menuntut jawaban yang sangat spesifik dari informasi yang ada di dalam teks. Oke, next. Oke. Yang keenam adalah sequence of event question leads to a sequence of event that occur in the text and asks for answer based on order recorded. Yang dimana yang keenam ini mengarah pada suatu peristiwa yang terjadi dalam teks dan meminta jawaban berdasarkan urutan yang tercatat. 7. Reason or cause question. Ask for an explanation of the reason or cause mentioned in the text for an event or action. Yang ketujuh adalah meminta penjelasan mengenai alasan atau penyebab yang disebutkan dalam teks untuk suatu kejadian atau tindakan. Terus yang ke-8 adalah supporting evidence or facts question. Question that asks for answer that support or prove a statement in the text. Yang ke-8 adalah pertanyaan tentang bukti atau fakta yang mendukung, yang meminta jawaban yang mendukung atau membuktikan sesuatu pertanyaan di dalam teks. Lanjut, ada yang ke-9 adalah minor detail question. The question asks for answer about minor information or details in the text that are not necessary considering the main point. Yang ke-9 adalah pertanyaan ini meminta jawaban mengenai informasi kecil atau terperinci di dalam teks yang tidak selalu dianggap sebagai poin utama. Selanjutnya 10. Comparison or contrast question. Question that asks for information about the comparison or contrast between two things mentioned in the text. Jadi yang ke-10 ini adalah pertanyaan yang meminta informasi tentang perbandingan atau perbedaan antara dua hal yang disebutkan dalam teks. Oke, next. Apakah ada Oke, layar? ada. Tips to answer. To make it easier for you to answer question, pay attention to the following tricks. The trick for answer a statistical question, like number 1 is look for keywords in the question. Yang kedua ada skim through the keyword in the paragraph. Ketiga, look at the answer is in detail or carefully and come closer to it. Number 4 is choose the closest answer. Number 5, and finally, determine the answer. Here's some example about statistical question. Who doesn't know cats?
are a type of carnivorous mammal from the Felidae family. Almost every country knows us and has cats. Almost all over the world, there are any type of cats, from Sabang to Merauke, from Indonesia to Russia. In Indonesia, Angora cats, wild cats, and sawangarnos. Okay, the question is, what type of animal is a cat? The answer is C, carnivorous mammals. Dikarenakan jawaban C, carnivorous mammals, ada berada di dalam teks. Okay, next. Okay, here's some second example about stated detailed question. Trees produce various benefit for human and other living creature. Trees are useful as a source of food, industry, and medicine. One of the most important role in the trees for human and other living creature is produce fresh air in the world. The question is, what is one important role in the of trees for living creatures? The answer is B, produce fresh air. Because produce fresh air is include in the paragraph. Jadi jawabannya itu adalah B, produce fresh air. Dikarenakan produce fresh air itu ada di dalam paragraf yang menjelaskan bahwa peran penting pohon untuk makhluk hidup adalah memproduksi udara yang segar. Okay. Next is unstated detail question will be explained by Andy. Okay. Next, I will explain what an unstated detail question is. An unstated detail question is not much different from a stated detail question, but requires more preparation. Unstated detail question is a reading comprehension question that asks you to identify information that is not explicitly stated in the text, but can be inferred or deduced based. Pertanyaan detail question adalah merupakan pertanyaan pemahaman bacaan yang meminta kita untuk mengidentifikasi informasi yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks, tetapi dapat kita simpulkan atau disimpulkan berdasarkan rincian yang diberikan. Next, attention, different from state detail question. Unstated detail question make us to be careful in choose answer. Therefore, we must know what is asked by the question. Unstated detail question can also ask for conclusions contained in the text. So, we should not be fooled by other answer. Jadi, berbeda dengan state detail question, unstated detail question membuat kita harus berhati-hati dalam memilih jawaban. Oleh karena itu,
kita harus tahu apa yang ditanyakan oleh pertanyaan tersebut. Pertanyaan rinci yang tidak disebutkan dapat menanyakan kesimpulan yang terdapat di dalam teks. Jadi kita tidak boleh terkecoh untuk menentukan jawaban. Next, question types. There are several types of unstated detail question. First, implied meaning question. This question asks students to infer or interpret meanings that are not directly expressed in the text. Jadi di sini untuk yang pertama jenisnya tuh kita di sini kita diharuskan meminta kita untuk menyimpulkan atau menafsirkan makna yang tidak diungkapkan secara langsung dalam teks. Number 2, motive or reason question. This question requests students to determine the reason or motive behind the characters' action that are not clearly stated. Untuk yang kedua, pertanyaan di sini menuntut kita untuk menentukan alasan atau motif di balik tindakan karakter yang tidak disebutkan dengan jelas. Number 3, question about character, feelings, or emotions. This question leads to the characters, feelings, or emotions that are not explicitly described but can be understood through their action or words. Pertanyaan ketiga mengarah pada perasaan atau emosi karakter yang tidak dijelaskan secara eksplisit, namun dapat dipahami melalui tindakan atau kata-kata mereka. And next, number 4, character relationship question. Question that asks students to infer relationship between characters based on their interaction, even if they are not directly described in the text. Nomor keempat, pertanyaan yang meminta kita di sini untuk menyimpulkan hubungan antar karakter berdasarkan interaksi mereka, meskipun di sini tidak dijelaskan di dalam teks. Next, number 5, question about a door, purpose, or intent. This question focus on the author's purpose of intention, which is not directly stated, but can be seen to the writing style, word choice, or theme of the story. Recording in progress. Di sini berfokus kita pada tujuan atau dari penulis yang secara tidak langsung disebutkan. Next, number 6, consequence or implementation questions. This question asks students to infer the possible consequence or impact of an event that is not described in detail in the text. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, ini meminta kita untuk menyimpulkan kemungkinan akibat atau dampak dari suatu peristiwa. Next, number 7, bias of preventive questions. Question that ask students to recognize or access views or biases
present in the story or in the character's views in the they are not explicitly mentioned. Selanjutnya yang ketujuh, pertanyaan yang meminta kita untuk mengenali atau menilai pandangan atau bias yang ada di dalam cerita. Next, number 8, character development or change question. This question asks student to infer how to the character develops on change throughout the story even if the change is not explicitly described. Selanjutnya yang ke-8, di sini pertanyaan ini meminta kita untuk menyimpulkan bagaimana karakter berkembang atau berubah sepanjang cerita. Number 9, them or message question. This question leads student to draw conclusive about them or message that the other wants to convey to the story, even if the theme is not clearly stated. Next, pertanyaan ke-9. Di sini jenisnya pertanyaan ini mengarah kita untuk menarik kesimpulan tentang tema atau pesan yang disampaikan oleh penulis melalui teks. Next, number 10, real world connection question. Question that asks students to relate events or ideals in the text to the real world or their personal experience, even if the connection is not directly mentioned in the text. Next, pertanyaan ke-10. Di sini pertanyaannya meminta kita untuk mengaitkan sebuah peristiwa atau ide di dalam teks dengan dunia nyata atau pengalaman pribadi penulis. Next, tips to answer. Trick for answer unstate detailed question. First, look for keyword in the question. Number 2, skim through the keywords in the paragraph. Number 3, look at the answer in detail and eliminate if the answer is in the paragraph. 5, and finally determine the correct incorrect answer. Jadi untuk trik di sini kita menjawab soal unstated detail question. Yang pertama, cari kata kunci dari pertanyaan. Yang kedua, baca sekilas kata kunci yang terdapat dari paragraf. Yang ketiga, lihat jawaban dengan detail dan eliminasi apabila jawaban terdapat pada paragraf. Dan yang terakhir, tentukan jawaban yang salah di antara jawaban benar dan salah. Next, example. Example 1. One day, there was a crow who found a bottle filled with honey. He really wanted to drink the honey in the bottle. Unfortunately, the beak doesn't fit to the bottle. Then he looked for a way to drink the honey. The cow put in numbers of pebbles until the honey in the bottles spilled out. After the crow can drink honey until he is satisfied. What can we see from the story? Jadi di sini terdapat sebuah teks yang menceritakan tentang seekor burung gagak yang menemukan sebuah botol berisi madu. Nah, di sini dia ingin meminum madu dalam botol tersebut, namun sayangnya paruh burung tersebut tidak dapat muat ke dalam botol.
Jadi selanjutnya dia mencari bagai cara untuk minum madu tersebut. Lalu burung gagak itu memasukkan beberapa jumlah kerikil hingga madu dalam botol tersebut tumpah. Nah, setelah itu burung gagak dapat minum madu tersebut. Pertanyaan di sini, apa yang kita lihat dari cerita ini? Untuk pilihan gandanya di sini ada yang pertama lazy crow, burung gagak yang malas. B. Rotten honey, madu yang busuk. C. Boring crow, burung gagak yang membosankan. D. Clever crows. Nah, di sini untuk kita menjawab dari pertanyaan di sini, kita harus mencocokkan antara pertanyaan dan apa yang dimaksud dengan pertanyaan dari teks. Jadi di sini untuk eh, jawabannya adalah D. Clever crows, yaitu burung gagak yang pintar. Next, example 2. Next, here is an example of the second question. Who can answer? Selanjutnya di sini pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjawab? Yang dapat menjawab nilai kuisnya akan mendapatkan bonus. Ada yang mau menjawab? Bintang, apakah Anda mau? Andy, Yes, B. boleh dijawab? boleh. Kalau dari sini, the girl always plays on his cell phone before going to bed, brush his teeth, then drinks. After that, the girl goes straight to bed at 10 p.m. What time is that situation? Karena 10 p.m. Go stage. Nah, kan? Night. Night. Benar gak sih? Bisa dijelaskan kepada teman-teman kenapa menjawab naik? Oke. Di situ kan karena di situ ada jamnya yaitu 10 p.m. Nah, kalau PM itu 10 p.m. itu setelah periode PM dimulai tengah hari pada jam 12 hingga sebelum tengah malam yaitu 11.59. Jadi PM itu malam. Jadi jawaban yang tepat itu di B yaitu night. Oke. Jawaban dari Maliha di sini benar. Karena di sini untuk example kedua ada sebuah teks. Teksnya yaitu Tegar selalu bermain handphone sebelum tidur, gosok gigi, lalu minum. Setelah itu Tegar langsung tidur pukul 10 malam. Nah, untuk pertanyaannya, di situasi jam berapa situasi ini terjadi? Maksudnya tuh situasi ini terjadi tuh antara siang, pagi atau malam. Nah, jadi di sini jawaban yang pastinya yaitu naik malam. Oke, thank you Maliha. Next, mungkin selanjutnya akan ada quiz, tapi di lain presentasi. Oke, saya kembali ke Dipta Rama. Okay, all right. That is our explanation regarding stated detailed question and unstated detailed question. Are there any question about reading text too?
Any question? Yeah. No question? All right. If no any question, that concludes our presentation from Group 12 about reading text 2. Sorry if there were any mistake. Thank you very much, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Absent in chatting. Absent in 5 minutes.